امروز فضای پایتخت رنگی دیگر دارد. شهری که همیشه با آرزوها نفس میکشد، امروز باز یک قدم دیگر به سوی زیبایی، هنر و استعداد میگذارد. سلام тамошобинони ҳамешагии барномаҳои телевизиони душанбе ва ҳаводорони озмуни шаҳри мисс душанбе 2026. мо дар маркази рӯйдоди муҳими фарҳангӣ даври нимниҳоии озмуни шаҳри мисс душанбе 2026 қарор дорем. اینجا نه تنها رقابت بلکه صحنه است که آرزوها بالی پرواز میکشایند. бале мавлуда, инҷо саҳнаест ки ҳар як иштирокчӣ бо умед ва боварӣ ба худ қадам мегузоранд. ин саҳна пур аз ҳаяҷон, паси саҳна омодагии гулдухтарон. امروز ما کوشش میکنیم تا این لحظه را از نزدیک به شما نشان دهیم. ما را همراه باشید چون اینجا روزنامه آزمون را منظور شما میگردانیم. мавлуда, айни ҳол шумо бояд ба назди иштирокчиёни озмун рафта аз рафти омодагии онҳо пеш аз оне ки ба саҳна бароянд ба тамошобинони мо бояд нишон диҳед. бале меҳрона, шумо бошед иштирокчиёне ки аз саҳна мебароянд бо онҳо ҳам суҳбат гардед. пас меравем. дар пойтахти кишвар душанбе шаҳри дилоро даври нимниҳоии озмуни шаҳри мисс душанбе 2026 оғоз гардида, саҳна ба макони воқеии намоиши зебоӣ, ҳунару истеъдод ва андеша табдил хоҳад ёфт. гулдухтарони нозанини пойтахт бо либосҳои ягонаи аз матои зебои атлас омода шуда, бо зебоии хос ба худ ва санъати роҳгардӣ дар саҳна таҳти навои мусиқии дилошӯб ба саҳна баромаданд. ҳар қадам, ҳар нигоҳ ва ҳар ҳаракаташон бозгӯи хулқу атвори тоҷикона, эътимод ва ифтихор аз фарҳанги миллӣ аст. Let's welcome beauties of Tajikistan. Here we are, Miss Dushanbe 2026. من سفینه غایبова و خیلی شاد هستم که امروز در آزمون میز دوشنبه همچون اعضای کمان اشتراک دارم. این آزمون نه تنها چرابینی زیبایی بلکه میدان معرفی فرهنگ، استعداد و شخصیت دختران ماست. این گونه آزمون ها برای دختران امکانیت میدهند که خود را رشد دهند و تجربه گیرند و قدم های استوار به آینده پیش روند. و همه اشتراکچیان برار خواهم و امیدوارم که بهترین ها سزاوار پیروزی خواهند شد. بینندگان عزیز، اینجا گلدختران برای به صحنه برآمدن آمادگی دیده ایستادند و انتظار نوبت خود هستند. اکنون بیایید ما نیز از آنها پرسان میشویم تا با چگونه احساسات و هیجان به صحنه میبرآیند. سلام علیکم. سلام. پیش از صحنه برآمدن چگونه احساسات و هیجان دارید؟ یک هیجان دارم که میترسیم که یگان چیز رو خطا نکنیم، یگان طوری نادرست راه گردیم. همین هیجان. Прямо сейчас встречаем следующую нашу участницу. Томирис.
дар идомаи барнома 50 нафар иштирокчие ки аз даври дуюм ба ин марҳила роҳ ёфта буданд, мутобиқи шартҳои озмун видеороликҳои омода намудаи худро пешкаши тамошобинон гардониданд. Ин роликҳо на танҳо намоиши ҳунар, балки оинаи тафаккур ва масъулияти иҷтимоии онҳо ба ҳисоб меравад. Томирис, наворатон хеле ҷолиб аст, аммо дард надорад. Худи шумо дард надоред. яъне вақте ки ба оғӯш мегиред, вай фарзандаш партофтааст, фарзандаш овардагӣ аст ва ҳозир аксарияти мо ҳамин гуна рафтор мекунем. падару модари худро ки моро ба дунё офаридаанд, мо ба хонаи пиронсолон мебарем. меҳру муҳаббат, самимият набуд. Томирис бону салом. Айни ҳол шумо бо чеҳраи ғамгин аз назди ҳакамон баромадед. Чӣ шуд дар он ҷо? онҳо намедонам, каме дар ҳаяҷон будам, дар ин ҷо истодам, барои каме бо чеҳраи нодуруст баромадам. Мавзӯи шумо чӣ буд? мавзӯи ман ин пайванди наслҳо буд, ки ман бояд ба хонаи пиронсолон рафта, дар он ҷо каме бошад ҳам кӯмаки худро расонам. таъссуроти шумо аз сабти ана ҳамин видеоролик, аз нигоҳи худатон бо омода намудани ана ҳамин видеоролик ба ҳаводорони озмуни шаҳрии мис душанбе 2026 чӣ расонидан мехостед? ман расонидан мехостам, ки бояд ба калонсолон аз аввал ба бобову бибиҳои худ таваҷҷӯҳ кунем ва муҳаббатамон ба ҳамаи одамони калонсол, ки дар оилаи худамон ҳастанд ё ин ки дар хонаи пиронсолон ҳастанд, муҳаббат ва таваҷҷӯҳ зиёдтар шавад. шаҳр оинаи фарҳанги мост. вақте кӯчаву хиёбонҳои шаҳр тозаанд, қалби инсон равшан гардида нерӯ мегирад. иштирокчиён бо наворҳои худ нишон доданд, ки тозагӣ танҳо вазифаи кормандони ин самт нест, балки масъулияти ҳар як сокини шаҳр аст. зеро душанбе хонаи мост ва тозаву озода нигоҳ доштани он аз ҳар яки мо оғоз меёбад. барои муҳити зист ва экосистема ва фикри шумо ҷавонон чӣ нақш дошта метавонад? мо ҷавонон ояндаи миллатем. ман мехоҳам ба дигарон намунаи ибрат бошаму мо пеш аз ҳама бояд меҳнати дигаронро қадр кунем ва эҳтироми худро зоҳир намоем. ассалому алайкум муслима боно. мавзӯи интихоб намудаи шумо дар ин озмун чӣ буд? бо кадом мавзӯъ шумо дар монитор ролики худро мондед? лоиҳаи ман экораён буд, яъне равона шудан ба як муҳити зист. ман муҳити зисти худамонро интихоб кардам, зеро муҳити зисти мо ба партовгоҳ, ба қуттиҳои партов ниёз дошт. ман дар он ҷо ташкил кардам ва хостам камеам бошад саҳми худро гузораму ҳамон муҳити зисти худро тозатару зеботар гардонам. хостам ки тавассути ин ролик ба дигарон намунаи ибрат шавам. хеле хуб, интихоби ана ҳамин мавзӯъ ба дар зиндагии шахсии шумо ба хислату характери шумо то кадом андоза наздикӣ дорад? ман вақте ин видеоро сабт кардам, бисёр ба ман як таъсири хуб расон. ман ба худам омӯхтам, ки бояд меҳнати дигаронро қадр ва эҳтироми худро зоҳир намоем ва ба ҷавонон низ паёми худро мерасонам, ки ба тозагӣ риоя кунанду ба ҷомеа манфиати худро, саҳми худро гузоранд. зеро чӣ тавре ки ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат мегӯянд, мо ҷавонон ояндаи миллатем. айни ҳол шумо аз назди ҳайати ҳакамон ба ин ҷо омадед. дар саҳна дар ин давр, дар давраи нимниҳоӣ маҳорати шумо чӣ буд? маҳорати ман тоза нигоҳ доштани гирду атрофи худ, замини худ, ватани худ, чунки тозагӣ аз худи одам сар мешавад ва тозагӣ ин ояндаи сабзи дурахшони ҳар яктаи мост. яъне шумо видеоролик омода намудед, ки бале, атрофи ҳамин мавзӯъ буд, бале, фароғини ин мавзӯъ буд. чаро маз ин мавзӯъро интихоб кардед? ин мавзӯи хеле муҳим аст барои мо, барои ватани мо, барои ватани дурахши сабзи мо. мехостам наврасон ва навҷавононро ба экологияи шаҳр, ба тозагии худ, тозагии экология шавқманд намоям, то ки ҳама аз қафои хурд партовонро ҷамъ карда ба қуттиҳои партованд, тозагиро риоя кунанд дар тамоми ҷо, на танҳо дар кӯча, балки дар хонаҳои худ ва дар дигар манзилҳо.
بله اینجا یک چند اشتراکی بودن که اطراف موضوع کمک به زنان و مادرانی که به روبوچینی کوچه و خیابان‌های شهر مشغول هستند. البته هنگامی که ما زحمت آنها را قدردانی میکنیم شهر البته تازه میگردد، تازه میماند. شما اگر به شما میگفتند که یک چند موضوع هست، یکی از آنها را غیر از این موضوعی که خودتان عین حال به صحنه گذاشتید انتخاب کنید، آن کدام موضوع میشد؟ موضوع حفظ حیوان ها می باشد. چرا؟ برای که بسیار حیوان ها رو دوست می دارم. من میدونم که با کودکان یتیم، با پیرانسالان بسیاری آدم ها کمک میکنن، اما با حیوان های بلاوز، حیوان هایی که با کمک ما نیاز دارن، با آنها بسیاری کسان اهمیت نمیدهند. آنها با کمک ما نیاز دارند. این فکری که عین حال شما دارید پیش از آنه که با این آزمون بیاید در سر شما بود یا اینکه در اشتراک در همین آزمون در سر شما؟ در سری من از کودکیم بود. از کودکی، از خردسالی خیلی گربه ها، سگچه ها، بسیاری حیوان ها را دوست می داشتم. خودم 8 پیشک داشتم در خانه و حاضر باز یک سگچه دیگر دارم، یک سگچه خردکی دیگر. در آینده میخواستم حتما، من میدونم که در شهر ما پریود برای سگ‌ها هست، لیکن برای گربه ها نیست. جای‌های مخصوص برای نگهبینی سگ‌ها هست، لیکن برای نگهبینی گربه ها نیست. در آینده میخواستم از تحت دل و سرجم شدن با آدمانی که حیوان ها را دوست می‌دارند برای گربه ها یک چند جای‌های مخصوص بسازیم که گربه ها را در آنجا زیست کرده در بیرون گشنه و تشنه نگردند. دوستانی عزیز، عین حال گلدخترانی زیبای پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه در صحنه رقابت نموده ایستادند. فضا پر از هیجان و انتظاری های شیرین است. بله مولوده، درست است. امیدواریم که امروز در اینجا در این صحنه بهترین و ارزنده ترین گلدخترانی پایتخت انتخاب گردیده به دور نهایی راه یافته صاحب عنوان میس دوشنبه 2026 میگردند. با ما باشید چون لحظه های پرشور و شوق‌آور در پیش است. تو کی همراز منی عاشق ناز منی، تو کی همراز منی عاشق ناز منی، من بی خانم زی غمت پرده هر ساز منی، من بی خانم زی غمت پرده هر ساز منی. با پایم یک رقم زولا نکردی، امی آزاد حبس خانه کردی، با چندین کس چرا دل دادی گفتم، شریعت گفتی و صد با نکردی. کدام قسمتی آزمون برای شما دشوارتر بود؟ البته که یکان آزمون به مشکلی نمیگذرد. همه آزمون ها مهنتی بسیار خوب رو طلب میکنن، بله، و از همه دشوارش این هیجان میباشد، چون که در صحنه اینقدر آدم های زیاد ایستادن و هیئت حکمان بینندگان هستند و در دل ترس پیدا می شود، ولی اندک باید همین ترس رو گم کرد، چون که اگر هیجان باشد آدم خوب برآمد کرده نمیتواند و کوشش میکنیم که همین هیجان رو از دل بیرون نماییم. آب نه تنها نعمت طبیعت بلکه سرچشمه زندگی است. در نوارهای نوبتی اشتراکچیان اهمیت صرفه‌کارانه استفاده بردن آب و حفظ آن از افلاس شوی را با مثالهای روشن به تصویر کشیدند، زیرا هر قطره آب حیات است. چگونه احساس کردید وقتی که همین حالت با همین حالت ها روبرو شدید و به اهمیتی مردم، جوانان، نورسان؟ راستی معلمه جان، بسیار وقتی که اهمیت میدادم سراول آنها رو اصلاح میکردم و همین جویکی آبی که شما گفتید من از خوردی همین جویکی آب رو مینگریستم و آن رو همه وقت محکم میکردم پس از آدمان، پس از استفاده بری آنها. السلام علیکم، ماشاءالله شما چقدر چهره زیبا و خندان دارید. ما در دوره گذشته آزمون در دوره دوم رقص زیبای شما را که رقص هندو بود دیده بودیم، تماشا نمودیم و تماشابینان ما نیز این رقص شما را امیدواریم که تماشا نمودند. شما خیلی ماهرانه می رقصیدید، هر یک اشاره، هر یک نازکی هایی که در این رقص هندو بود ما در مهارت شما در انعمان به صحنه گذاشتن رقص شما دیده بودیم.
و اینجا میخواستیم بفهمیم که این حال در مانیتور کدام نوار گذاشتید، با کدام موضوع برآمدید؟ من با موضوعی آب و تازگی برآمد نمودم، چونکه خودی حاضر همه جویها، کولها، همه جایهای اساسی شهر چرکین شده ایستادن، چونکه آدمان به اهمیتی میکنند، به اهمیتی ظاهر میکنند و این چیز رو باید اصلاح کرد، چونکه وطن بهشت‌آسای ما نباید چرکین باشد و جویها و کولهای آنها باید همه وقت تازه و آزاده باشند. آدمان باید سهم خود را به این کار گذارند. آن انتظاری که در ثبت ویدیورولک خود داشتید برآمد، چگونه که شما میخواستید که آن ویدیورولک ثبت شود؟ موافق خواسته شما ثبت گردید؟ البته حیات یکمان چگونه پذیرفتند؟ حالا معلوم می شود. چی گفتند؟ گفتند که خوب است، رولی که خوب است و با همین موضوع مطابق است. و هنگامی که شما در مانیتور همان ویدیورولک نموده خود را در نزد هیئت حکمان و اشتراکچیان زیادی که در تالار حضور دارند تماشا میکردید، در همان حالت چگونه احساسات داشتید؟ از ترس لرزش داشتم و راستی خود را کمی اداره کردن در این حالت ها مشکل است، اما کوشش کردم که کمی هم باشد ترس را گم نمایم. تشکر زیاد. در دور نهایی آزمون چی نقشه دارید؟ نقشه های زیاد دارم. میخواهم فرهنگ و زیبایی یک دختر تاجیک را معرفی نمایم به تمامی دولت ها. هر یکی شما امروز پیش از به صحنه برآمدن هیجان دارید. عادتاً چیکار میکنید تا آرام شوید؟ السلام. تا به صحنه برآمدن این خیلی برای ما مشکل است. خیلی ما فکرها میکنیم، اندیشه ها میکنیم که در آنجا با ما چه سوال ها می شود و ما با این سوال ها یک خیلی تیاری میبینیم، یک خیلی تیاری نمیبینیم. خیلی قین است. در دیگر دورها اینقدر مشکل نبود به فکر من. در دیگر دور من رقص کردم. رقص برای من این دشوار نیست. من خودم در جاده صنعت هستم، صنعتکار هستم، رقص میکنم. این دورش ویدیوهای خود را، رولیک های خود را ثبت کردیم، نشان دادیم. در پس کوچه های تازه و زیبا زحمت شبانه روزی زنان و مادران نهان است که پیوسته بهر تازگی شهر تلاش می کنند. این موضوع در نوارهای بعدی با احترام و منتداری و قدردانی زحمت هر یک آنها روی صحنه آمد. نقش زنان در جامعه امروزه تاجیکستان چگونه است؟ نقش زنها در جامعه امروزه خیلی رول کلان را بازی میکند. نقشایشون، نقشایمان، من هم زن هستم، بسیار هست. باید ما عهده‌دار باشیم، همچون با عقلانه، با سوادانه و با فرهنگ نیست. ما باید همه طرفه باشیم و هستیم. السلام علیکم سیاره. شما پیشنهاد این موضوع و این ویدیورولک شما به تماشابینان، به هواداران آزمون شهری میز دوشنبه و هیئت حکمان چی رسانیدن میخواستید؟ من رسانیدن میخواهم که ما کشوری تازه و آباد و آسوده داریم. میخواهم که همه‌مان سر جمعانه جمع شویم، به تازگی کشورمون رعایت کنیم، تازه نگاه داریم. کشور ما تازه است، آباد، همش هست، لیکن با نقص نگاه کنیم، برای آینده این خیلی نقص است. در نیمه شب از خواب ناز برخاستن و به کوچه برآمدن برایتان ثبت و به نوارگیری این ویدیو مشکل نبود؟ نه، یگان مشکل نیست. برای آنکه من خودم دختر مهنتی هستم، این رو بوچین به من مشکل نیست. هر یک دختر ما جوان هستیم و مثل مادرامون سن سالشون بالا رفتن، اینقدر میبرویند، چاقان هستن. در دوره نیم نهایی آزمون گرچند موضوعهای مبرم و تأثیر بخش زیاد باشد هم حفظ طبیعت و غمخوری به حیوانات بی‌سرپناه از مد نظر دور نمانده است. اشتراکچیان با حس افتخار، مهر و محبت و مسئولیت درباره نگاه و بین از طبیعت و حیوانات بی‌سرپناه سخن گفتند. اشتراکچیان با نوارهای خود به هیئت حکمان و تماشابینان محبت و مسئولیت را نسبت به محیط زیست و طبیعت و حیوانات رسانیدند. شما زبان انگلیسی رو میدونید؟ بله.
Anyway, I have a question for you. Why is it so important to take care of outdoors animals? To be honest, it's not just like some video for me. I am actually the girl who can join our team, volunteers team, and it's very important for me because I really care for them. I really understand that every life is very important, and we really should talk about this topic. ассалому алайкум сумайя. Ассалому алейкум, ташаккур зиёд. алиҳол шумо аз назди ҳакамон ба назди мо омадед. Видеои наворе ки шумо интихоб кардед мавзӯаш чӣ буд? Мавзӯи ман буд ҳифзи ҳайвонот ва кӯмак ба паногоҳҳои ҳайвонот. чаро шумо маҳз ана ҳамин мавзӯро интихоб кардед, чун дигар мавзӯъҳо низ буданд? аз сабабе ки ин як мавзӯи вазнин аст ки мо бояд сухан кунем, мо бояд фаҳмонем ки ҳар як ҷон албатта қадр дорад ва хеле муҳим аст ки кӯдакон ва низ калонҳо ҳам қадр кунанд ва муносибати худро иваз кунанд. кор кардан бо ҳайвонот дар анамин видеонавор ба шумо мушкил набуд? албатта мушкил буд аз сабаби ки ҷавонон хеле тарс доштанд, онҳо наметавонистанд назди чунин сагҳои калон биёянд ва албатта ин хеле вазбин буд. ман як командаи волонтёрии худро дорам ва ҳамеша мо бо чунин командаи худро ба чорабинои гуногун меравем ва паногоҳҳои гуногун меравем, кӯшиш мекунем ва дар он рӯз албатта онҳо хостанд бо онҳо бозӣ карданд. вақте ки диданд чунин сагҳоро камекак ба онҳо мушкил буд, аммо якҷоя мо тавонистем бо онҳо бозӣ кунем ва камеам бошад ба онҳо кӯмак расонем. инсонгароӣ ва ё худ инсоният аз қалби нарму меҳрубон оғоз меёбад. дар наворҳои видеои навбатӣ лаҳзаҳои самимии аёдати хонаҳои пиронсолон ва кӯдакони ятим рӯи навор омаданд. ин саҳнаҳо пур аз эҳсоси гармӣ, меҳр ва ниёз ба таваҷҷӯҳ аст. ҳар як навори омодагардида ёдрас намуд ки муҳаббат беҳтарину бо арзиштарин тӯҳфаи рӯи олам аст. ҷомеа ва кишвари воқеан пешрафта ва ободу ором он аст ки дар он ҳар як инсон худро муҳиму лозимӣ эҳсос карда тавонад. иштирокчиён бо эҳсоси баланди масъулият ба ҳаёти нобиноёну ношунавоён ва шахсони дорои маъюбияту имконияти маҳдуд рӯ оварда, зарурати пайваста аёдату шод намудани қалби дардманди онҳоро ёдрас намуданд. сардафтари адабиёти муосири тоҷик ки аст? Садриддин Айнӣ сардафтари адабиёти муосири тоҷик мебошад. ҳамчунин боиси қайд аст ки ӯ қаҳрамони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ мебошад. офарин, ташаккур барои Ташаккур зиёд. салом суфия, чӣ қадар чеҳраи болида доред? яъне ин гуфтаи он аст ки ҳайати ҳакамон видеоролики шуморо хуб пазируфтанд? бале бале, дар ҳақиқат дар чеҳраи онҳо он самимиятро дидан мумкин буд ва фикр мекунам ки видеоролики ман ба онҳо писанд омад ки онҳо на он қадар саволҳои бисёр мушкил ҳам надоданд, чунки шояд ки маҳз ҳамон видеоролики ки ман аллакай басанда буд барои он ки маро ба даври дигар роҳхат диҳанд. аз дорои кадом хусусиятҳо ва мавзӯъ буд видеоролики шумо? лоиҳаи ман дар худ мақсад дошт ки рафта кашф кардани истеъдодҳои кӯдакони маъюб монда, яъне новобаста аз оне ки онҳо фалаҷи даст, фалаҷи по ва шояд бале ва як писарбачае ки мо интихоб кардем гуфта наметавонист, сухан гуфта наметавонист, мо дар ӯ бояд як чизи махсусро бояд кашф мекардем, дарёфт мекардем ва ба ҳамагон нишон медодем. мақсади лоиҳаи ман низ дар ҳамин буд. ассалому алайкум Самира. ассалому алайкум. хаста набошед. раҳмати калон. ташаккури зиёд. саломи худро ба бинандаи мо расонед. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, ман иштирокчии озмуни мисс Душанбе 2026 мебошам. камтарак дар ҳаяҷон мебошам, лекин фикр мекунам аз уҳдааш баромадам. бинандаи азиз, ин иштирокчӣ дар риштаи тиб таҳсил мекунад, инчунин раққоси рақси балет аст. Самира айни ҳол дар ин навор ҳамроҳи кӯдакон буданд. лутфан ба мо ва тамошобинон мегуфтед ки дар ҳамроҳи ин кӯдакон дар ин навори худ ба чӣ кор машғул будед, атрофи навори худ суҳбат мекардед? рости гапро мегум, чихела ин кӯдакони махсус мебошанд, барои ман хеле душвор буд, лекин ман рафта аз онҳо пурсидам аз чӣ ва ё орзу доранд. хушбахтона мураббӣ ба ман ёрдам дод. бале ман савол медодам, мепурсидам духтарҷон, ту дандоноятро чанд бор мешӯӣ?
маро намефаҳмид. Вай ба ман ҳамин саволи маро савол медод. бо ҳамин қадар мушкилӣ нигоҳ накарда боз шумо ролики худро сабт карда айни ҳол ба ҳайати якамон нишон додед. ҳайати якамон чӣ гуна қабул карданд? хай фикр мекунам маъқул шуд, барое ки гуфтам бале, гуфтам навори шумо ба ман писанд омад. маҳваш париваш айни ҳол шумо бо кадом видеоролик ба саҳна баромадед? ман дар бораи тоза кардани шаҳр видеоролик кардам. баъд ва мехостам каме дар бораи ин гӯям. Мо ҷавонон фахр мекунем ки дар ин давлати сулҳу осоишта зиндагӣ мекунем ва ҳамаи ин бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мебошад. душанбеи азизамонро дӯст медорем. чӣ шуморо водор кард ки маҳз анамин мавзӯъро интихоб намоед? зеро ки ман ин занҳоро мефаҳмам, бо қалбам мефаҳмам. баъд мехостам ки нишон диҳам вайҳо чӣ эҳсос мекарданд. баъд ба онҳо як бори дигар ҳамакаса раҳмат гӯем. занҳоро аз кадоми ҷиҳат шумо дарк мекунед? аз ҳама ҷиҳат тозагӣ, орзуҳояшон, заҳматҳояшон. бинандаи азиз, айни ҳол иштирокчии навбатӣ Фариштамоҳ дар саҳна аст. баъд аз оне ки видеоролики худро ба ҳайати якамон пешниҳод намояд, аз ҷониби ҳайати якамон саволҳои зиёд ба ин иштирокчӣ пешниҳод намуда истоданд. мо мунтазир ҳастем ки то бифаҳмем ки аз ҷониби ҳайати якамон ба ин иштирокчӣ чӣ гуна саволҳо доданд. салому алайкум Фариштамоҳ, чаро шумо ашк мерезед? чӣ шуд ба шумо? ҳамаш хуб аст? шояд ашки хурсандӣ бошад. айни ҳол мо шуморо зиёд мунтазир гаштем, чунки мо мушоҳида кардем ки шумо дар саҳна ҳайати якамон зиёд суҳбат доштед. ба шумо чӣ саволҳо пешниҳод намуданд? саволҳо дар бораи якум чиз дар бораи проектам, дар бораи маънаи проектам, чӣ ба ман рафтам, лоиҳа, бале ва беғарзи ҳами пурсидан дар бораи забони русӣ суҳбат кардам ва пурсидан зебогӣ чӣ ҳаст ва ман ҷавоби кӯтоҳ додагим ки зебогӣ ин як чиз ки ҳар зан дорад. и зебогӣ ин на танҳо хушругӣ физически меган, вале дар чеҳра ин также зебогии қалб аст. саломатӣ сарвати бебаҳост. дар наворҳо тарғиби варзиш, ҳаракат ва зиндагии фаъолу солим ҳамчун калиди ҳаёти пурмазмун нишон дода шуд, зеро насли солим ояндаи дурахшони миллат аст. бозӣ ва таваҷҷӯҳ ин кӯдакон чӣ аҳамият дорад? аҳамияти калон дорад. аввалан варзиш ин гарави саломатист ва кӯдакон бо ҳам бозӣ карда худро танҳо ҳис намекунанд ва чӣ хел гӯям, байни онҳо меҳру муҳаббат пайдо мешавад, то мисли бародар хоҳар бо ҳамдигар бошанд, бозӣ кунанд. фархунда салом, имрӯз шумо бо пешниҳоди ин навори худ ба ҳайати якамон, ба тамошобинон, ба ҳаводорони ин озмун, ба худатон чиро исбот кардан хостед? ман исбот карданӣ хостам ки ҳаракат ин ҳаёт аст. то даме ки мо зиндаем, мо бояд ҳаракат кунем. ва ман баъди тайёр кардани ин навор, ман ба худ чунин хулоса кардам ки мо бояд то охир, на фақат бо сабаби ин озмун, балки то охир саъю кӯшиш кунем бо иродаи қавии худ ва ҳеҷ гоҳ таслим нашавем. ҳамин тавр мавзӯъҳои пешниҳод шуда фарогири масъалаҳои муҳими рӯз буда, аз тозагии шаҳр то ба арзиши об ҳамчун манбаи ҳаёт, инчунин эҳтирому ғамхорӣ нисбат ба занону модароне ки шабонарӯзӣ баҳри тозагии шаҳр заҳмату меҳнат менамоянд буд. ҳамчунин иштирокчиён бо эҳсоси баланди инсонӣ ба масъалаҳои ҳифзи табиат, нигоҳубини ҳайвонот, аёдати хонаҳои пиронсолон ва дастгирии ятимону шахсони имконияташон маҳдуд
аз ҷумла нобиноёну ношунавоён рӯ оварданд. варзиш ва тарзи ҳаёти солим низ дар ин саҳна ҷойгоҳи хоса дорад, ки ин аз ҷомеаи солиму фаъол дарак медиҳад. дар даври нимниҳои озмун ҳар як мавзӯъ на танҳо як навор, балки як паём, як даъват ва як андешаи амиқу зарурӣ буд. гулдухтарон исбот карданд, ки зебоӣ танҳо дар чеҳра нест, балки он дар афкору рафтор, инчунин дар амали ҳар як инсон таҷассум меёбад. خانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود را شاهی بکنید. با علم آموختن، کسب و هنر آموختن فرزندان صدچند کمک کنید. ملت چقدر باسواد باشد، صاحب کسب و صاحب هنر باشد، محتاج به یگان دولت نمی شود، محتاج به یگان کس نمی شود. چرا من چشمانم رو بستم؟ خواستم یک لحظه هم که باشد با آنها هم دل باشم، در دنیای اینها باشم، نبض دلشان را، هستیشان را با چشم دل ببینم. و خلاصه من چنین است: هزاران آفرین به شما. شما در نوار با کودکانی که نابینا بودند در بین آنها نشسته چشمان خود را بسته بودید. شما با نشان دادن این لحظه میخواستید چی را فهمانید؟ این نوار به نهایت تاثیر بخش بود. تشکر به شما. بسیار شدم که این نوار آن چیزی که من میخواستم آن را تاثیر نمود، چون هنگامی که من چشمان خود را بستم من میخواستم یک لحظه هم که باشد خود را در دنیای این کودکان نابینا حس کنم، بفهمم که در کدام حالت آنها قرار دارند، یعنی که نبض آنها را، انرژی آنها را، دنیای آنها را با چشم دل ببینم، نه اینکه با چشم سر. برای از همین سبب من خواستم که کمی به آنها نزدیک شوم و واقعا هنگامی که من گرفتم از چشمانم متا رو، من گفتم که هزاران آفرین به شما، چون که واقعا در آن لحظه کوتاه یک حس ترس، وحشت در من بود. این یک چند ثانیه بود، آنها این طرز زندگی میکنند. برای همین بسیار شاد شدم از شناسایی آنها با آنها و بسیار احسن به آنها میخوانم. بعد از آنکه که این ویدیو را ثبت کرده، در آینده باز میخواهید که به نزد این کودکان رفته با آنها همکاری نمایید، سهم خودتان را در آموختن زبانهای خارجی، چطوری که ما میدونیم شما یک چند زبانهای خارجی را بلد هستید، با آنها آموزانید، کمک رسانید. البته درس اولی ما این شناسایی بود، درس کشاد بود. حتی من بسیار چیزا را از آنها آموختم، مخصوصا اراده قوی را. و البته من در پیش خود مقصد گذاشتم که با آنها باز بیشتر نزدیک شوم و با نزد آنها تیزتر روم و بسیارتر شناسی نزدیک پیدا کنم با آنها. لحظه تاثیر بخش و فراموش نشونده که شما در آن لحظه در زندگی خود گرفتید. هر یک این کودک یک استعداد عجیب داشت. آنها می‌سرایند. یک دخترک با نام تبسم بیش از 600 مصرع از شاهنامه را از یاد می‌داند. باور کنید این برای من یک هیجان و باعث افتخار نیز بود و فکر می‌کنم که حالا در آنجا زیادند آن کودکانی که من با آنها وقت نشد که بیشتر نزدیک شوم، هم صحبت شوم. برای همین فکر می‌کنم که البته باز به آنجا می‌روم و با آنها شناسایی نزدیک پیدا می‌کنم. سلام علیکم جمیله. این حال شما با چهره خندان از نزد حیات یکمان برآمدید. چی شد؟ بهای خوب دادن؟ من خوشحال هستم که نواری من مقبول شد به یکمان. بله، پسند آمد. این یک کاری بزرگ بود از طرف من و دسته من. مقصد اشتراک شما در آزمون میس در چی است؟ میدونید من فکر میکنم که میس دوشنبه این تنها درباره زیبایی نیست. این درباره مسئولیت است، عقل، آداب، درباره گفتاری نیک، رفتاری نیک، پنداری نیک و من همیشه کوشش میکنم که هر روز با این ارزش‌ها زندگی کنم. موافق امین ارزش‌ها زندگی کنم و من امید دارم که سزاواری عنوانی میز دوشنبه هستم. شما اینقدر به خود باوری کامل دارید؟ گپ در باوری نیست. من امیدوارم. امیدواره؟ بله. نواری که این حال شما در مانیتور گذاشتید موضوع چی بود؟ موضوع جهانی ایجاد بود. من با مکتب اینترنتی
кӯдакони нобиноён ва сӯзбиноён рафтам ва ба онҳо як рӯзи зебо ташкил кардам. خب در آن لحظه که شما ویدیو خود را ثبت میکردید شما چه حسیات چه احساسات داشتید چون که کار کردن با این کودکا به نهایت مشکل بود رقص کردیم بازی کردیم خندیدیم صحبت کردیم ва каме мушкил буд. Аввалаш ба қариб ҳашк мебаромад. Бале, албатта. Аммо ман як вазифа мондам ба худам ки худамро биқапон, қавӣ бошам. ҳаёти ҳакамон ғайр аз оне ки видео шуморо тамошо кардан باز با شما کدام سوال‌های لغوی درباره این موضوع اطراف موضوع سوال دادن بیرون از موضوع سوال نبود نه در اطراف موضوع سوال دادن که من چگونه میتوانم با آنها یاری دهم و من جواب دادم شما این جواب رو میتوانید در شبکه دوشنبه HD تماشا کنید. رحمت بر شما. بیننده عزیز عین حال ما در لحظه‌های حساس‌ترین آزمون شهری میس دوشنبه 2026 قرار داریم چون اینجا عین حال هیئت حکمان بهر انتخاب اشتراکچیانی که ارزنده هستند به دور نهایی راهیابند رفتند. با ما باشد تا یک جا ببینیم که کدام اشتراکچیان به دور نهایی آزمون راه می‌یابند. ҳайати ҳакамон бо назардошти маҳорат мазмун ва таъсирноки баромадҳо беҳтарин ва арзандатарин иштирокчиёнро ба даври ниҳоӣ интихоб намуданд. лаҳзаи эълони натиҷаҳо пур аз эҳсос аст. инҷо ғолибон аз шодӣ меболанду чеҳраҳояшон медурахшанд. онҳо бо лабхандҳои самимӣ ва чашмони пур аз орзу ба саҳна баромада лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаро бо нигоҳҳои пурмеҳрашон зинда гардонида фазои толоро саршори эҳсоси гарму самимӣ умед ва боварӣ намуданд. Мисс Душанбе 2026 Зебосанамои Тоҷикистон. Заслуженные бурных оваций. Все эти аплодисменты вам. Браво! Муборак бошад. Боварӣ дорем ки шумо боз ҳам ҷиддитар омода мебинед. Дар марҳилаи финалӣ муваффақият ба шумо хоҳонем. иштирокчиёне ки ба даври ниҳоӣ роҳ наёфтанд баҳри саҳми арзанда ва иштироки фаъолонаашон дар озмун бо ташаббуси раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҳар яки онҳо бо сипоснома ва мукофоти пулӣ ба маблағи 7000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. ин иқдом нишонаи арҷгузорӣ ба талош ҷасорат ва ҳунари ҳар як иштирокчӣ мебошад. ҳамин тавр даври нимниҳои озмун на танҳо рақобати зебоӣ балки ҷаҳони андеша инсондӯстӣ ва орзуҳои ҷавонӣ гардид. даври нимниҳоии озмуни шаҳрии мисс душанбе 2026 бо иштироки 50 нафар иштирокчиён ба анҷом расид. инҷо ҳар як иштирокчӣ наворҳои омода намудаи худро ба ҳайати ҳакамон ва тамошобинон пешниҳод намуданд. дар ин наворҳо мавзӯъҳои хеле муҳим инъикос ёфтанд аз кӯмак ба бонувони ниёзманд ва ороиши онҳо то ғамхорӣ ба ҳайвонот ва ҳифзи табиат. бале ҳар як иштирокчӣ ҳамчунин инҷо аз аёдати хонаҳои пиронсолон то эҳтироми занону бонувоне ки пайваста баҳри тозагии шаҳр талош меварзанд навор таҳия намуданд. ин наворҳо нишон медиҳанд ки зебоӣ танҳо зоҳирӣ нест балки меҳрубонӣ ва ҳисси масъулият низ мебошад. бинандаи азиз инҷо озмуни шаҳрии мисс душанбе 2026ро тӯли ин лаҳзаҳо тариқи телевизиони душанбе тамошо намудед. то барномаҳои дигар хайр.